राइस से बनता है ना अपोंग? हाँ हाँ राइस से। चिकन रोस्ट। Now, from Assam Sports Science Society, we are going to felicitate the members of Eco-Friendly Society of Magi Village. So here you will find a traditional game being demonstrated by the locals and then explained by Monias. আমাৰ অসমৰ গাঁৱত এইটো কয় বগলী, বগলী বুলি কয়। যিহেতু বোকা চোকা থাকে মানুহবিলাকে এইটো যাব পাৰে। গতিকে এইটো এটা বৰ আমাৰ পুৰণি খেল, বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট খেল। আমি সকলোৰে মাজত এইটো লৈ যাব লাগে, নহয় জানো? নিউ জেনেৰেশ্যনটো শিকা নাই। মই what is it? আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ This is we call it dakodalo, but this is quite popular everywhere in the rural area. So this is not only in our village, but then this is popular in all the rural areas of India and or across the world also. So everybody should use this for the entertainment purpose also in the rural sports. So thank you. They're cutting this bamboo to prepare the food. Iru thali no? थाली, इसमें हम खाना खाएंगे। It's like plates, बहुत सारा plates लगे। This is the organic way of nice. भैया आप किसके लिए काट रही है? ये गिलास होगा। अच्छा, गिलास के लिए। कल अपोंग पी के बहुत मजा आया रही। हाँ, इसमें अपोंग मजा होता है। अपोंग इज राइस भी है। राइस से बनता है ना अपोंग? हाँ हाँ राइस से। हाँ, छोटा में भात बनेगा। हाँ। राइस और मीट। हाँ। बड़ा वाला में मीट बनेगा, छोटे वाले में राइस बनेगा।
राइस कितने लोगों के लिए? जैसे हम लोग अभी 15 लोग हैं तो कितना चाहिए होता है? 15 में 10 जैसा बनाने से हो जाए। 10 जैसा। ये भी राइस के लिए? These are for rice. How to prepare it? Maaf ko pa yasu. देखो ये अंदर डालेगा अभी। নদীটো পুৰা বেয়া কৰি দিলে দেই সিহঁতি। ইমান ধুনীয়া আছিলে। हाँ मैं रोस्ट के लिए है ना ये? जी। तो ये इसमें चिकन रोस्ट होगा। जी। तो ये सारा अपने बेम्बूस वगैरह काट रखा है। प्लेसिंग राइस। यहाँ पे राइस है ना ये? हाँ हाँ। बिल्कुल। कितना देर लगेगा? जल्दी हो जाएगा। घंटा लगेगा। आधा घंटा? কি পাত এইটো বুলি ক'লে? এইটো কিবা জকো পাত। লোকেল কিবা চিকেন, মিৰ্চি, নিমখ আৰু জকো পাত আৰু কিবা দিব নেকি? আৰু এইটো আপোনাৰ কিবা বা টেঙা। আচ্ছা। শুকান বাম্বু চুটৰ। स्पाइसेस ये अभी मेजिंगा पत्ता दे रहे हैं और यूनिक ही पत्ता है। प्रॉन्स है इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस दिया जा रहा है यहाँ पे। अमेजिंग। মেজিঙাটো আপোনাৰ কিবা দুনিয়াৰ জেগাত যায় মানে। अच्छा अच्छा ধনিয়া জগত মেজিঙা দিয়ে। বঢ়িয়া। আৰু এইটো আমালোকৰ লোকেল না কিবা অৰ্গেনিক হয়। অৰ্গেনিক বঢ়িয়া। That is a wild banana flower which they have acquired from the forest. Almost done. They're draining out the water. This is how they stuff the meat inside the bamboo. This is meat. And more are coming. It is getting prepared. Chicken roast.
এইটো পুৰা একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰ্মত আমাৰ অৰুণাচলৰ ফুড বাঁহৰ চুঙাত বনিছে গোটেই ভাতটো চব আৰু ইয়াত চিকেন দেখিছে নহয় 2-3টা আইটেম বনিছে কিন্তু এটা মানে পুৰিছে এইটো তাৰপিছত এইটো বাঁহৰ চুঙাত এইটো চাটনি বনাইছে আৰু এইফালৰ ফালে এইটো চিকেন বাঁহৰ চুঙাত পানী ইয়াতকৈ আৰু কি লাগিছে অৰিন্দম বঢ়িয়া